natin, ano? Then, sit down. Malakas na sigawan. Duterte! 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 Bring him home! 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 Wala na. Ayan. So, Malubat eh. Kaya nga. Ano yung po sa nagpuan? Malubat na basta yung anot eh. Sinyalis niya malubat na. Wala na yung battery. Di So, sa pwede. 28, Ikuan, ikunik, wala. birthday ni Pakulo, di ba? Meron, wala tayong nabakuha wala. kasi Baliktad. alam nga. Pwede yun. Baliktad yung... Malubat to talaga.